Okay, my dear students, once again I welcome to my education channel, HM Study Circle. Dear students, in this episode we will discuss about the digestive gland. तेबे पिला माने आमे ए अध्याय रे डाइजेस्टिव ग्लैंड विषय आलोचना करिबा माने विभिन्न प्रकार पाक ग्रंथि विषय रे आलोचना करिबा। तेबे टॉपिक को आज ना पाक ग्रंथि विषय रे आलोचना करबा। इंग्लिश रे कहते डाइजेस्टिव ग्लैंड। तबे डाइजेस्टिव ग्लैंड बुझिबा पूर्वरु आमे बुझिबा हमर पाकस्थली विषय। तबे पिले हमर पाकस्थली विषय रे आमे बुझिबा। धरा जाऊ इटा तो ह्यूमन बॉडी रो हमर पाक ग्रंथि बुझिबा पूर्वरु आमे पाकस्थली विषय बुझिया। ते पाकस्थली पूर्वरु बुझिया आमे कोन ना डाइजेस्टिव सिस्टम विषय बुझिया। डाइजेस्टिव सिस्टम रे प्रथम रहउची हमर पिला माने पार्टी रहउची। पार्टी खाद्य कौन हो शरीर भीतर को जाऊँगी। पार्टी भितर आमर गोटे ग्लैंड रही सब विभिन्न प्रकार ग्लैंड रही। तेरे पाक नली सब किए रोचे ना पार्टी रोचे। पार्टी पर खाद्य जो बाटे जाऊँगी खाद्य नली रही खाद्य नली सीधा जाइए कौट कि ना मोर स्टोमक ठीक जाइए माने पाकस्थली पाखक जाइए पाकस्थली वीडियो टी स्किप न करी आराम से देखिले सब कॉन्सेप्ट वीडियो रे जानि परिबो। केते गुडी 2-4 फर्दर पाठर टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड विषय रे पूरा ओडिया रे भल भाव रे जानि परिबा। तेबे पाकस्थली पर रही कौन ना पाकस्थली पर रही आमर क्षुद्रांत रही। क्षुद्रांत चारि पाखरे बृहदंत रही। मलद्वार। तेबे ए वीडियो रे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम सहित डाइजेस्टिव ग्लैंड विषय रे हमें जानिबा। तेबे प्रथमे कोन होला तेबे प्रथमे खाद्य जाउची खाद्य नली बाटे पाटी बाटे जाउची पाटी बाटे खाद्य नली बाटे जाउची। खाद्य नली पाखरे केते गुडी ग्लैंड रहिची जो गुडी को खाद्य को सरलीकृत करछथि। सरलीकृत करला परे पाकस्थली की जाउची। पाकस्थली किपरि ना पाकस्थली रो ऊपर अंश ओसारिया जाए। ऊपर अंश को कार्डियक स्टोमा कहा जाए। लोअर अंश को पाइलोरिक स्टोमा कहा जाए। तेबे ए पाकस्थली रो ऊपर अंश को आम कार्डियक स्टोमा कहले, तल अंश को पाइलोरिक स्टोमा कहले। तल अंश पाइलोरिक स्टोमा तल अंश पाइलोरिक स्टोमक अच्छी से कौन करुछि ना से बाटे जो अर्धजीर्ण खाद्य गुड़ी जो खाद्य गुड़ी को भल भाव जीर्ण हो न थाए एठे प्रथम दांत द्वारा पाटी कौन हुए ना आम खाद्य टी खंड खंड हो जाए। खंड खंड हो गला पर से खाद्य नली देकी पाकस्थली को जाए। पाकस्थली ताहा कौन हुए पूरा जाऊ भलिया हो जाए। तथापि किछि अंश तथापि किछि थाए। तापरे एठी पाइलोरिक स्टोमक बाट देकी से कौन हुए ना पाइलोरिक स्टोमक देकी से जा होची कोठी की ना क्षुद्रांत को जाए जाको इंग्रजी रे कहते स्मॉल इंटेस्टाइन तापरे क्षुद्रांत को जाए।
तापर एटा होची कोन लार्ज इंटेस्टाइन सो पिला माने आमे पाकस्थली विषय जानिले तापर आज टॉपिक रही आमे जानिबा ग्लैंड विषय तेबे ग्लैंड रे प्रथमे आमे पढ़िबा जठर ग्रंथि कौन पढ़िबा ना प्रथमे पढ़िबा जठर ग्रंथि टॉपिक रे आमे पढ़िबा विभिन्न प्रकार ग्रंथि विषय पढ़िबा ग्रंथि पूर्व पाकस्थली विषय रे संक्षेप रे साम्य किछि पिला माने किछि कहिथली तेबे पाकनळी पाकनळी रो पाक ग्रंथि विषय आलोचना करिया तो पाक ग्रंथि रही पाक केते गुडी पाक ग्रंथि रही पाक ग्रंथि गुडी को हले प्रथमे नाळ ग्रंथि तापरे जठर ग्रंथि तापरे हमरो नाळ ग्रंथि जठर ग्रंथि तापरे आग्नेयशय तापरे आग्नेयशय परे कोन आंतरिक ग्रंथि तापरे कोन ना आंतरिक ग्रंथि प्रथमे पढ़िबा नाळ ग्रंथि विषय नाळ ग्रंथि कोठी रही ना नाळ ग्रंथि मुख गहर निकट रे रही ये तीन जोड़ा साकरू ये नाळ ग्रंथि रही तेरे प्रथमे नाळ ग्रंथि कौन हम ना श्वेतसार जातीय खाद्य नाळ ग्रंथि द्वारा से कौन हम प्रथम से ये हो तापरे नाळ ग्रंथि रे कौन रही ना टाइलिन नामक एक पदार्थ रही जहाँ श्वेतसार जातीय खाद्य को से कौन करे ना प्रथम से हजम हुए तापरे एठी हमर देखिबा आमे एठी हमर श्वासनळी भी अछि एठी कोन अछि ना खाद्य नळी भी अछि एठी जो श्वासनळी जो जाईची फुसफुस ठीक जाईची श्वासनळी कनेक्शन फुसफुस ठीक खाद्य नळी कनेक्शन रही हमर कोठी किना पाकस्थली एठी कोन हेची ना खाद्य नळी ओ श्वासनळी खाद्य नळी और श्वासनळी खाद्य नळी द्वारा को कहती ग्लटिस कहती एई भलिया दुईटी द्वार एई जगह गोटे एटा को कहा जायछि हमर ग्रसनी कहा जाउछि एटा कोन कहा जायछि ग्रसनी रे खाद्य नळी रो ग्रसनी पाखरे एई भलिया दुईटी द्वार रही खाद्य द्वार को खाद्य नळी द्वार को गलेट कहबा श्वासनळी द्वार को ग्लटिस बोली कहजो तेबे ये जानिले आमे एठी ग्रसनी विषय टे कहिदि एतळे आमे नाळ ग्रंथि विषय आलोचना कले तेबे नाळ ग्रंथि पर रहला हमर जठर ग्रंथि कोठ रही ना जठर ग्रंथि पाकस्थली निकट रही जठर ग्रंथि एटी रही ग्रंथि गुडी को साधारणतः ग्रंथि गुडी एंजाइम हार्मोन निर्गत हुए तेबे ग्रंथि गुडी को ए भली सब लाखि सब रही था सेथुरु कोन हुए ना सेथुरु सब हार्मोन एंजाइम सब निर्गत हुए ओके तेबे हमर जठर ग्रंथिरु कोन निर्गत हुए ना जठर ग्रंथिरु हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्गत हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइपेज भलिया से सब कौन बाहर ना से हार्मोन सब ये करे जो माने सब पाकस्थली रे सब पाकस्थली खाद्य को सरलीकृत करिवारे सहायता करे तापरे रही आग्नेयशय कोठी रही ना आग्नेयशय ठीक पाक नळी निकट रे रही आग्नेयशय को इंग्रजी रे कहती पानक्रियास कौन कहती ना पानक्रियास कौन करे ना पानक्रियास को गोटे मिश्रित ग्रंथि मध्य कुहा जाए कारण एथुरु उभय हार्मोन और एंजाइम निर्गत होता है आग्नेयशय हार्मोन निर्गत होता है एथरे कौन एथुरु इंसुलिन भी ग्लैंड रो हमर निर्गत होता है
এই ଆଗ୍ନାଶୟ ବାଟେ ଆଗ୍ନାଶୟର ତାପରେ ହେଲା ଆଗ୍ନାଶୟର ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲେଖିଲି, ତାପରେ ଯକୃତ। କଣ? ଯକୃତ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଲିଭର। ତେବେ ଯକୃତ ହଉଛି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯକୃତ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଯକୃତ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତେବେ ଯକୃତରୁ କଣ ବାହାରେ? ନା ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ବାହାରେ। ପିତ୍ତ ହଉଛି ଯକୃତରୁ ବାହାରିଥାଏ। ପିତ୍ତ ଏଇ ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ବାହାରି କଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ ନା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଠାରେ ହିଁ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ବାକି ଖଦଡା ଅଂଶ ତକ ବୃହଦନ୍ତ ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଯାଇ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ କଣ ହୁଏ ନା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟି ଥିଲା ପାକସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ କେତେକ ସାମ୍ୟକ ଧାରଣା। ତେବେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗ୍ରସନୀ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଏବଂ ଗଲେଟ ଓ ଗ୍ଲଟିସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ। ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କହୁଛେ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କଣ? ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଭଳି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ବୃହଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେଗୁଡିକ ସବୁ କଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କହନ୍ତି କଣ ନା ଗ୍ରହଣୀ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଜେଜୁନ, ତାପରେ ସବୁ କହନ୍ତି ଇଲିୟମ। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ବି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା? ସିକମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସିକମ, ତାପରେ ହେଲା କୋଲାନ, ତାପରେ ହେଲା ମଳାଶୟ। ତେବେ এই ଭିଡିଓଟି ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ, ଦେନ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ। ତେବେ এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲା ଜାଣିଲେ ଯେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ହୋଇ ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛି। ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଯେମିତି କହନ୍ତି ପାକସ୍ଥଳୀ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଉପର ପାକସ୍ଥଳୀ କି ଆମେ କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟୋମାକ କହୁଛେ ଓ ତଳ ପାକସ୍ଥଳୀ କି ଆମେ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ କହୁଛେ। ତଳ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ ପରେ ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ ନା ଜେଜୁଲମ, ହିଲିୟମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରହଣୀ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ଗ୍ରହଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟା ହେଲା ଜେଜୁନମ, ତୃତୀୟ ଅଂଶଟା ହେଲା ଇଲିୟମ। ସେଇଭଳିଆ ବୃହଦନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ହେଲା କଣ? ବୃହଦନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ହେଲା ସିକମ, ତାପରେ ହେଲା କୋଲନ, ତାପରେ ମଳାଶୟ ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ରହୁଛି। ତେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ଶରୀରର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତଳେ କମେଣ୍ଟସରେ